Tao tengah repeni noko jok, bagaimana tengah repeni noko take, careng ske, tengah tao re nakata sieng jok, tengah tao repeni noko kata nga, dia rama tung sao bike racing swinga, ayan cengkuri kan, sendiri peng, Agustin Barak. Tengah tao background start kain jok, bagaimana dari cakat nasi jok, tengah tao ringsen bara songo ni kilometer geni ya tamang cila hanya nak taman den. 제가 나와 다른 시간에 인가? 난 나중에 딩기라랑 방법을 좀 하면서 halo gua tahu sekarang ini jarak sini inga ya bukan berkotak cara gorengnya oh contoh kalau daftar inga let's move on. Sekarang sini reba muter ramah nam saja cem, reba tahu ramah nama, yan, bang betul reba pernah tahu namen, tahu reba pernah namen nabi ha, kilometer kalau masih jangan reba bantu cila barita, rumah berapa sekarang reba, sekarang ramah nam saja ini. Kari donda mana sepeng jok tahu tengah. Manse changse baba. Mankari. Nambago changse, mina changse kai baba. Hai cimburan. Tengah tahu kari donda moni reng jok. Adita main rotoni rena nangkwinga cireng chon gebako ate aro apalko esot nakata nanginga. Okay. Hah?
ba? Tengah dao biap ono sokjok andiba skang ba tengah waterfall ono nekna skang nokmani gate kemen miamrangko tengah nichenga jejerangko takna kata manjajam aro jejerangko takna kata matna warangko nichenga. So now we have reached into the spot. This is the waterfall which is called Darenching waterfall. It's located in West Garo Hills at Jasingre village. It's about 2.5 kilometers away from Darenching village. हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गया. अभी पत्थर के ऊपर क्लाइम करना है लोग के साथ. Tengah dao biap ono sokjok lagi mani dao yan Darenching waterfall ni kama ke babak yan rong brak ni jokon bang ke baci rang wa nibo osak ci kadang dake cukup pa dong kenga acing yang na teman genga. Tao sokjong biap mona tengah sokke bani yan Darenching waterfall ko tao ni nakita siya ang ni pende ko sak si doang nga. On tumtumani asel rong braklang chapmang ruruenga ya konon geography ode erosional works of river nin bani kana chirang yon tumtumani chi rong urang kasun be ruruwe chapmang ruruenga. Arita bersirani zaman itu ceng ya Darenching waterfall ko ba subab terowani kun nakata manggen. Tengah adita kama ke babak ni cion temrang kodan ijok tau ang ni peng de kosak ci doang enga biau ciko kabenga nege mani tengah adita biap rang koni ijok tau nege mani ang khantigen nege akan tanam nege ngam Meghalaya government West Garo Hills autonomous district ni ta ya Darenching waterfall na facility rang kon gen chim ong ode ba tourism department ni kita kam ka gen chim ode bakang chiram bat kapau ang ku gen yang suggest kana kata nam nika
지금에서 tahun kaki Suraya ada meter mobil dan itu di Suraya bagaimana tengah tahu ya sok bagaimana tunggu tiba barang itu tunggu tiba Darenching saya bagaimana tengah tahu Arita biar aku dikira naman katanya ani tur weng pa tarik isawa unit sudu ani fit sop primang ni kitong gen ya dua So people are throwing some bottles, plastics and trays. Here now I'm collecting that one to throwing into the dustbin. Okay. Nga di mane ogoreng jok ramarang namen rembelah manderang bangen ina riba sanderang ode bangen riba ne mena akaninga dega mena daud nga re pleng jok khasne re nga arang namen rembelah Jasingre songni manderang Darenching waterfall sambao niko nala dakke irrigation water system ko dakke terrace cultivation ner angenga.
po. Harko ang baru. Ning bilom. Ning jok. How?